سلام تانا ببزلكم ويبصحم كورات تخاتاتلتنا اتي حزب تግራይ كيتفاخو ايدك قسن زبله بفاشيست ابي احمد زمرح سرعات بلصقنا بكلن انفتات تግራይ سراويتن اصوارن اصقعو زركب كم لمادو ابزي حز اوان ون بمعراب تግራይ انفت شررينا ابزكايدو قدمي كلته معلتي زنبره دبداب درونن زنبره توكسن نگرگن كم زحسو ايكونلن عددا موتن مروخن تغانصف يركب ابتي گزنسو زنبره حيلتات مكلخال تግራይ زحافسو عاوت انتاي يمثل زنبره بزحي مروخن موتن فاشيست ابي احمد زرزراتو نواخم كنغربينا كابزي بتوسخ دما تمالي 26 حمله 2018 بستفالالي زمحلالف زنبره صمدو لومي علاو خوينو سرحو جميرو يركب ابتي وعلى زكايدو مرحق الدما صمدو اناي كلتيوم بسفيحو كاب حزي كم زجمر ابتي زنبره وعلى دما ناي فاشيست ابي احمد ون رؤسهم انحاممو كم زوعالولن ابتي اوان سو زنبرو زرزر حبريتا نواخم كنبلينا زي كمزيلو انهالي دما تلاقتن كادرتاتن سرعات بلصقنا ابي احمد زخونو تگرينيا تزاربتي انصار تگارو زخونو اب اديس ابابا كفيلوم بزح نجر انافصومن لكع كمتي صلاي زغورو جنسايد حزون انادغم وزركو تگرينيا تزاربتي تگارون حزم وزوعلو غوايلو ازي غوايز دما دحري حوحات ناب تگراي زبل انتخونو كابتي ابتي گزن سو زنورو افتي غواي تاكيوم كاب زنورو شليخو زوص مشطرونالو زينتا يمسل نزبل نواخم كنبل نخون سرعات بلصقنا تگراي كيتفاخو ايدقسن زبله نزحالف 6 عامتات نتگراي ግዛአታን ህዝባን በታቲኖ ባጀትን ነዳድን ከልኪሎ ኳዳስ ካብቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ካብ ዝፍጸም እንትርፊ ድምጺ ጥይት ካሊ ዝተመሐየሸ የለን ኳዳስ ናብ ዝገደደ ባይታ እናምርሕ ኸይዱ ኣብዚ ሕዘዋን ድማ እዚ ነገራት ናብ ዝገደደ ዘምርሕ ዘሎን ኣብ 2013 2014 ዝነበረ ጆኖሳይዳዊ መርሸንትን ዓመጽን ከይኣኽሎ ሎምውን ازي نخدقمو دما لعلن تحتن انابل زركبن بأربعتيو انفت تگراي دما سراويتن اصوارن اصقعو ابزي حزوان دما نتگراي كدمسسيه انابل انافكر ليتن قطرن زوعل زليو كابزي بستبگس دما كابتوم ناب تگراي تصقعوم زنبرو اصوارن سراويتن دما بمعراب تگراي زنبره كابزي بستبگس دما 16 حمله 2018 اب معراب تگراي انفت شررينا اب زتگبره دبداب درونن زخفتو توكسن موت بزحات نصحات زيغا كم زسعبه زفلزيو نگر گن زي كم زحسو ايكونلن مالتون مكلخال حيلتات تگراي اب تگزنسو اب زنورو زگجت مالتون اتي فاشيست ابي احمد نتگراي كعمصن بتگزنسو اتيو نتگراي بزح نگر كگبركوا انت حسبه نگر گن مكلخال حيلتات تگراي عصفا ملاش بمهاب عددا مرخن مويتن گيرو ايو ابتي گزنسو بعرسو زجمرو بعرسو دما رؤسو حيزو زگويلو خونتاتيو تفطيرو ابتي گزنسو زنبره زرزر عوت مكلخال حيلتات تگرايون نقلته معالتي زاكل تطو الو زنبره انتخون لومگن اتي زرزر علاوي خوينو اتي فاشيست ابي احمد بعرسو زجمرو عددا مرخون موتن خوينو ترخيو ابزي حز اوان دنبا بزح زبله زرزرون اناوص يركب كابتي ابتي گزنسو زنبره مالتون وعلو جنبار معراب تگراي شررينا 15 حمله 2018 عناب 26 زوجه زتقايد انتخون فركاش وتهدراوي ابي احمد ابلعلي اهدتات معراب جنبار زجمرو قلع كنات حيت سراوي تگراي عردون زي مدفار ابسط بمكلخال صنيحيو متقعتي سراويت ابي احمدن مشارختن افشلوي جگنت زحلگوتن عرموشش اهرتات معراب تگراي نمول صرم متقعتي تسغاغرن ابلعلي صلاي كبد عنوتون اوريدن ابزي وج زتساتفو گجل عطقاتن حيلتات ابي احمدن بجنرال برهانو بقله زمراح معراب ازي زوعي تكزه زتسمي عطق حيلي مليشان بوليسن گوندريو اب صلاي زورده نايسبن وتهدراوي نبرتن كيسارا مرق حيلي لعلي 370 حدي انتخونو كابزياتهم دما 266 وتهدرات ابي احمد شوعات بوليس 37 ملشا 60 حدي عطقات زبعتك كزيو
ካብ እቲ ዝሞቱ ድማ 1297 ዝሞቱ እንትኾኑ 943 ወተሃደራት አብይ አሕመድ 132 ዕጡቃት ዘብዒ ተከዘ 213 ምልሻ ጎንደርን 9 ፖሊስን እዮም። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ብዙሓት ቁስላትን ብበዝሒ ዝተወቅዑን ኣብ ሆስፒታላት ሑመራ ዳንሻ ጎንደርን አዕለቅሊቆም ከም ዝርከውን ካብዚ ሓሊፉ ድማ ኣብ እተን ሆስፒታላት ዝሕከሙ ዝነበሩ ሲቪላት ካብቲ ሕክምና ወፂኦም ምሽጥሮም ንኸይቃላዕ ነገር ግን ድማ እቲ ሆስፒታል በሰራዊት ፋሽስት አብይ አሕመድ አዕለቅሊቁ ከም ዝወዓለውን ዝተፈላለየ ምንጪ ሓበሬታ ወፂኡ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ቆስለኛታት ጥራሕውን ኣይኮለን ብዙሓት ንብረታታት እውን ካብ ኢዶም ከም ዝተመንዝዑውን ተፈሊጡ እዩ። እዚ ድማ ሓንቲ አምቡላንስ ሓደ ናይ መጓዓዚት ኦራልን ሓንቲ ዙ 23 ዝፃዓነት ኦራል ክልተ ዲሽቃ ዝተገጠመለን ፓትሮል ሓደ ተተኳሲ ዝፃዓነት ኦራል ክልተ መድፍዕ ዝጎታ ትራክተር ሸልቶ ወይ ድማ ሸልቶ ሓደ ሞርታልን 3 ዲሽቃ 13 ብሬን 903 ክላሽ 93 ወተሃደራዊ ራድዮ ብርክት ዝበሉ ተተኮስትን ወተሃደራዊ ቀለልቲ ንብረትን ካብ ኢዶም ተመንዚዖም እዮም። እምበኣርከስ ፋሽስት አብይ አሕመድ ሕዚ እውን ኣብቲ 2013 2014 ዝነበረ ሕዚ እውን ንኽደግሞ ኣብ ምርብራብ ይርከብ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ክልተ አምቡላንስ 3 ኦራልን ሓደ ዙ 23 ዝተገጠመላ ፓትሮል 3 መድፍዕ እውን ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይነን ተረኺበን እየን። ባርከስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሎሙን ከምቲ ናይ ቀደም ክደግሞ እየ እናበለ ብ4 አንፈት ትግራይ ሰራዊትን አጽዋርን አጸጊዖ ይርከብ ከም ዘሎ እናተሓበረ ዝርከብ እስካብ ዝዓለ እዚኣ ኣብቲ ግዜ ንሱ ዝነበረ ተኽሲ ስርዓት ብልጽግና ምንም ዓይነት መግለጺ ኣይውፅን ዘሎ ነገር ግን ድማ ቶም ካድረታት ተጋሩ ዝኾኑ ከምነ ቶም ኣማኽርቲ ተዋሂሎም ዝጽውዑን ጌታቸው ረዳ ግን እቲ ዝተጀመረ ተኽሲ ብትግራይ ከም ዝኾነ እዚ ድማ ብሕወሓት ከም ዝኾነ ናውሉ ዝተፈላለየ ቃል እናሃው እዮም ዝርከቡ እቶም ተላእኽቲ ቀዲሞም ኻሊእ ሓበሬታ እናሃው እዮም ዝርከቡ እዚ ድማ አንጻር ህዝብ ትግራይ ቃለሱ ከም ዘለውን ዓይኑ እናጉልህ ይርከበሎ እዚ ከምዚሉና ሃለየም በአርከስ ማሊ 26 2018 ሐምለ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ጽምዶ ድማ ብዕላው ይስሩሑ ጀሚሩ ይርከብ ጽምዶ ቅድሚ ሕዚ ብሕቡእን ኻሊእ ሚሽጥር ውልቀ ሰባትን እናወፀ ዝነበረ ኣብ እቲ ትማሊ ዝነበረ ኣብ ወረዳ ጉለ መኸዳግን ጽምዶ ዕላው ስርሑ ከም ዝጀመረ ካብ ሕዚ ድማ ትግራይ ኮነ ንኤርትራ ዝወርር ሓይሊ ከም ዘለ ብዕላው ድማ ስርሖም ጀሚሩ ካብ ሕዚ ዕለት ድማ አንጻር ትግርኛ ተዛረብቲ ዝዘምቱ ሓይልታት ከም ዘጥፍእዎም ድማ ትማሊ ቃል አትዮም ይርከው ማለት ይኩራ ሰማዕትና ስለዚ ኣብዚ ቅነዚ ስርዓት ብልጽግና ሃንደበታዊ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝኸፈቶ ዝበጽሖ መርሸንትን ውርድየትን ከምኡ ድማ ነዚ ተኻታቲሉ ጽምዶ ስርሑ ከም ዝጀመረን ዝርዝር ሓበሬታ እናወፀ ይርከብ እዚ ከምዚሉ እናሃለዎ ቶም ትግርኛ ተዛረብቲ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከው ድማ ሕዝውን ጠጠው ኣይወልን አንጻር ትግራዋይ እናዘመቱ ይርከው ኣብ ዝሓለፈ ማለቱን ስርዓት ብልጽግና ነቲ በዓልሱ ዝጀመረ ተክሲ ምንም ዓይነት መግለጺ ኣብ ዘይሃወሉ ንሶም ድማ ትግራይ ጀሚሮሞ እናወሉ ዝተፈላለየ ጉጉይ ዝኾነ ሓበሬታ ትነዝሑ ከም ዝወዓሉ ዝፍለጥ እዩ ከምነ ዶክተር አብርሃም ዝበሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመውቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ዝኾነ ጀኖሳይድ እናሕለፉ ዝመጹ እንትኾኑ ሕዝውን ከም ልማዶም ጀኖሳይድ ኣብ ትግራይ ክፍጽሙ እናተራረው ይርከቡ ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት ተጋርኳ እንተነበሩ ነገር ግን ኣብዚ ሕዚ እዋን በጥቕምዲው እንተስ ብስልጣን ህዝብ ትግራይ ጠሊሞም ምስ አብይ አሕመድ እናሰርሑ ዝርከቡ ተጋሩውን አንጻር እቲ ህዝብ ትግራይን ማለቱን አንጻር እቲ ህዝብ ትግራይን መከራ ናይ ህዝብ ትግራይን እናስፍሑ ከም ዝኸዱ ዘለውን እናተገለጸ ይርከበሎ እዚ ከምዚሉ እናሃለ ኣብ አዲስ አበባ ድማ በቶም ትግርኛ ተዛረብትን ናይ አብይ አሕመድ ተላእኽቲ ዝኾኑ ካድረታትን ጉባኤ ሒዝና ኣብ ዝበልዎ ኣብ እቲ ጉባኤ ድማ ዕውት ኮይኑ ኢሎም እኳ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እንተዘርግሕዎ ነገር ግን ኣብ እቲ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከብ ዘሎ ማለቱን ህዝብ ትግራይ ይጠቅም እየ እናበለ በአፉ ዝዛረብን መሳርሒ አብይ አሕመድ ኮይኑ ዘሎን ኣብ እቲ ጉባኤ
ኣብ ክልተ ሰለስተ ጉጅለታት ከም ዝተፈላለየ ነገር ግን ድማ ዝነበሮን ጉባኤውን ዕውት ከም ዘይኾነውን እናተገለጸ ይርከብ። እቲ ጉባኤ ድሕሪ መቃብር ሕወሓት ናብ ትግራይ ዝብል እኳ እንተነበረ ነገር ግን ድማ ኣብ እቲ ግዜ ንሱ ብዙሓት ተጻረርቲ ሓሳባት ከም ዝተዛዓሉን ብዙሕ ተጻራሪ ሓሳብ ከም ዝተለዓለን ነዚ ጉባኤ ድማ ዕውት ከም ዘይኾነውን ዝተፈላለዩ ምስጢር ሓበሬታ ወፂሩ ባርከስ ሎሚ ዝወናዮም ዝርዝር ሓበሬታና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ጸናሕኩም ካብ ልቢ እናመስገና ኣብ ዝቕጽል መደባትና እስካብ ንራኸብ ሰላም ሰናይ ጻንሕቲ ይጎረልኩም።